हरि ओम हरि ओम हरि ओम। श्री गुरु शरणम श्री गुरु चरणम श्री हरि शरणम श्री हरि शरणम। बंशी विभूषित करा नवनिरद आभात पीताम्बरात अरुण बिंब फल अधर ओष्ठात पूर्णेन्दु सुंदर मुखारविंद नेत्रात कृष्णाद परम किं तत्वमहं न जाने। श्री गुरुकृष्णार्पणमस्तु। श्री भगवान कृष्ण जी आम समस्त भितर आत्मा रूपरे एवं तांकर अंश भाव जीव रूपरे एवं श्री कृष्ण आम भितर ईश्वर रूपरे रही आम मान समस्त तांकर शक्ति द्वारा आम मान समस्त को जी परिचालित करुछंती सर्वेन्द्रिय गुणाभासं जार आभास द्वारा समस्त आमर इंद्रिय मान क्रियाशील होउछंती एवं जे आत्मचैतन्य भितर आम भितर रही समस्त कार्य को निर्वाह करुछंती शरीरर एवं जे आम समस्त हृदयस्थ आम हृदयर स्वामी तांकु अनंत कोटि प्रणाम ज्ञापन करने सहित जेहेतु से आम समस्त अंतरस्थ तांकु प्रणाम करिया मात्रे आमे समस्त मध्य प्रणाम करूँ। कारण जे भली भाव जे गोटे चंद्र जो पूर्णिमार रात्रि रे गगनमंडल शोभा पाऊ तले जदि आमे किछि पाणीकुंड रखिबा से पाणीकुंड मध्य प्रत्येक पाणीकुंड जो भाई चंद्रकर छाई प्रतिबिंब थाए और प्रत्येक कुंड आम चंद्र को दर्शन करूँ। आमे जदि से मूल जो चंद्र अच्छा गगनमंडल जदि प्रणाम करूँ से जेते चंद्र अच्छा से जो कुंड मध्य पानी कुंड मध्य प्रतिबिंबित हो समस्त को से प्रणाम करा जाए। ठीक से भाव में भगवान को प्रणाम करने समय भगवान जो जो स्थान में व्याप्त भाव में अनुभव होती से जगार आम समस्त को प्रणाम करूँ। अर्थात आज आम ये समस्त को आब्रह्म स्तन्व पर्यंत परमात्म स्वरूप न्याय बा वासुदेव सर्वज्ञ न्याय बा सकल घटे नारायण न्याय आम समस्त को ये आमर आंतरिक प्रणाम ज्ञापन करुचु। आज आम मैंने जो सत्संगर आयोजन करें मुझे पूर्व अनेक कथा आम आलोचना करें प्रसंग माने प्रसंग भितर किंतु एबे संपूर्ण भाव में भगवत गीता आम आलोचना चली मुझे भगवत गीता हूँ अपौरुषेय ये केवल भगवान मुख निसृत बाणी ये कौन मुनि ऋषि मान द्वारा नुहे भगवान जहाँ कहते यह हूँ अत्यंत सार गर्भक एवं अत्यंत उपादेय यह समस्त विश्वपाई समस्त प्राणी मान उपादेय और प्रति जुगपाई हूँ उपयोगी। तेणु आज से भगवत गीतार आमर तृतीय अध्याय चतुर्थ श्लोकटी सरी जाइए कर्म विषय पुंखानुपुंख आलोचना सरी बर्तमान से तृतीय अध्यायर आम पंचम श्लोक को जाऊँ आलोचना करने ये भगवान कहते न ही कश्चिद क्षणमपि जातुतिष्ठत्य कर्म क्रोध कार्यते ह्यवश कर्म सब प्रकृति जैर्गुण। अर्थात कौनसी मनुष्य कौनसी अवस्था क्षणे मात्र मध्य कर्म न करी रही पारे नहीं कारण परवश होइथिबा समस्त प्राणी द्वारा प्रकृति जनित गुण ही कर्म कराउथाए। एठी हमको जानिया को हबो जे स्वभाव सृष्टि होछि वृत्तिरु एवं वृत्ति सृष्टि हुए गुणरु एवं गुण जात हुए प्रकृति। अतएव स्वभावर परवेश कुह गुणर परवश कुह बा प्रकृतिर परवश कुह सब हूँ एका कथा जहाँ स्वभाव ता हूँ गुण एवं से गुण मानकर साम्य अवस्था हूँ प्रकृति। तेणु ये हूँ गोटे हूँ कथा प्रकृति के आम स्वभाव बोली कहुए एवं गुण मान को प्रकृति कहुए ना गुणर माने सत्व रज तम इति गुणा प्रकृति संभव ये प्रकृति गुण मान सृष्टि होती सत्व रज तम सांग साम्य अवस्था प्रकृति सत्व रज और तमर समान परिमाण अवस्था को ही प्रकृति बोली कहुए। तेणु ये सब गोटे कथा जो स्वभाव बोली कहुँ प्रकृति एवं जोटी गुण कथा कहूँ प्रकृति और जो प्रकृति बोली कहूँ प्रकृति। वस्तुतः सबरी मूल प्रकृति जनित पदार्थर आवश्यकता रही है। आम जिते संसार भितर आत्मा तो निष्क्रिय भाव में अच्छा अंतर भितर स्थिर भाव में किसी करूना कि आम जो आवश्यक पूर्ण करने आम जीवन काल भितर आम जिते गुड़िए कर्म करुचे आम जीवन भितर हूँ सब प्राकृतिक प्रकृति द्वारा संपादित हो आपंकर हाथ में कर्म हो जो इंद्रिय मान द्वारा कर्म हो आखि देखुची कान शुणुची पाटे कथा कहूचे जीवा द्वारा आम स्वाद को अनुभव करुचे कान द्वारा आम श्रवण करके शब्द को अनुभव करुचे
ଏବଂ ଆମ ଶରୀର ଭିତରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ଖାଉଛେ ତାହାର ଯେଉଁ କ୍ରିୟାଶୀଳ ଯେଉଁ ହଜମ କ୍ରିୟା ହେଉଛି ଏବଂ ତାହା ମଳ ଆକାରରେ ତ୍ୟାଗ ହେଉଛି, ତାହା ରକ୍ତ ଆକାରରେ ପରିଣତ ହେଉଛି, ଆମ ସମସ୍ତ ଯେତେ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସବୁ ଚାଲିଛି ଏହା ଭିତରେ ଏ ସମସ୍ତ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତି ଜନିତ କ୍ରିୟା। ଏଠି ଆତ୍ମାରେ କିଛି ହେଉନାହିଁ, ଆତ୍ମା ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ପ୍ରାକୃତିକ କ୍ରିୟା ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ସମ୍ଭୂତ ହେଉଛି ଏବଂ ପ୍ରକୃତି ଦ୍ୱାରା ହେଇକି ପରିଣାମରେ ତା'ର ଶରୀର କ୍ଷୟବୃଦ୍ଧିର କାରଣ ହେଉଛି ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ଶରୀରରେ ଦୁଃଖ ଏବଂ ଶୋକର ମଧ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି, ଯେହେତୁ ପ୍ରାକୃତିକ। ଏହି ପ୍ରାକୃତିକ ପରବଶତାରୁ ହିଁ ସମସ୍ତ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରକୃତି ଜନିତ ପଦାର୍ଥର ପରବଶତାକୁ ହିଁ କେଉଁଠି କାଳର, କେଉଁଠି ସ୍ୱଭାବର ବା କେଉଁଠି କର୍ମର, ଆଉ କେଉଁଠି ଗୁଣର ପରବଶତା ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ସେ କାଳ ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ହେଉ ବା ପ୍ରାକୃତିକ ଦ୍ୱାରା ହେଉ, ଏ ସମସ୍ତ କଥା ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ସବୁ ହେଉଛି ପ୍ରକୃତି ଜନିତ। ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ହେଲା ଏହି ଜୀବ ପ୍ରକୃତି ଓ ତା'ର ଗୁଣକୁ ଅତୀତ ନ ହେଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପରମାତ୍ମା ପ୍ରାପ୍ତି ନ କଲା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୁଣ, କାଳ, ସ୍ୱଭାବ ଆଦିର ଅବଶ ବା ପରବଶ ହୋଇ ରହେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଜୀବ ପ୍ରକୃତି ଜନିତ ନିଜର ସମସ୍ତ ସମ୍ବନ୍ଧ ମାନୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ପ୍ରକୃତିରେ ସ୍ଥିତ ରହୁଥିବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ଗୁଣ ଓ କାଳର ପରବଶ ହୋଇ ରହେ ତ ଆଉ କେବେ ଭୋଗ ଓ ସ୍ୱଭାବର ପରବଶ ରହେ, ଆଦୌ ସ୍ୱବଶ ବା ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ହୋଇ ରହେ ନାହିଁ। ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ ଶରୀର ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି, ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକୃତିର ପରବଶ ହୋଇକି ରହିଛେ। କେମିତି ରହିଛେ? ଭିତରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ଜୀବାତ୍ମା ଅଛନ୍ତି। ଜୀବାତ୍ମା କିଛି ଖାଆନ୍ତି ନାହିଁ, ସେ ସ୍ଥିର ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ସେ କେଉଁଥିରେ ଲିପ୍ତ ନୁହନ୍ତି। ଏ ଆଗକୁ ଆଗକୁ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ଜୀବାତ୍ମାଙ୍କ ବିଷୟରେ, ଆତ୍ମା ବିଷୟରେ। କିନ୍ତୁ ସେ ପରବଶ ହୋଇছে, ତଦାତ୍ମ୍ୟ କରିକି ପ୍ରକୃତି ସାଙ୍ଗରେ ପରବଶ ହୋଇକି ରହିଛନ୍ତି। କେମିତି ରହିଛନ୍ତି? କ୍ଷୁଧାଟିଏ ଜାତ ହେଉଛି, କ୍ଷୁଧାଟା ଆତ୍ମିକ ନୁହେଁ। ଆତ୍ମାର କୌଣସି କ୍ଷୟ ବୃଦ୍ଧି ନାହିଁ, ତାର କୌଣସି କ୍ଷୟ ହେଉନି, ତାର ବୃଦ୍ଧି ହେବନି, ତେଣୁ ତାର ଖାଦ୍ୟର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। କିନ୍ତୁ କ୍ଷୁଧା ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ, ଆତ୍ମା କହୁଛି ମୋତେ ହିଁ ଭୋକ କରୁଛି। ଏ ମୋତେ ଭୋଗ କରୁଛି, ଶରୀର କହୁନି, କ୍ଷୁଧା କହୁଛି, ସିଏ କହୁଛି ମୋତେ। ତାର ଅର୍ଥ ସେ ପ୍ରକୃତିର ଏତେ ପରବଶ ହୋଇଯାଇଛି, ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପଦାର୍ଥକୁ ସେ ନିଜ ଉପରେ ଆରୋପ କରି ନିଜର ବୋଲି ଭାବୁଛି। ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି, ସେ କହୁଛି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି। ଆରେ ମୁଣ୍ଡ ହେଉଛି ଶରୀରର ପ୍ରକୃତିର ଅଂଶ, ପଞ୍ଚଭୂତର ଶରୀର ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି। ମୁଁ ଆତ୍ମା ସ୍ଥିର ଅଛି, ମୋତେ ରୋଗ ନାହିଁ କି ମୋତେ ଅସ୍ତ୍ର ଛେଦନ କରିବନି କି ମୋତେ ଜଳସିକ୍ତ କରିବନି, ମୋତେ ବାୟୁ ଶୁଷ୍କ କରିବନି କି ମୋତେ ଅଗ୍ନି ଦହନ କରିବନି, ମୋତେ ମୋର ଜନ୍ମ ନାହିଁ କି ମୋର ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ହେଉଛି ଆତ୍ମା। କିନ୍ତୁ ମୁଁ କହୁଛି ମୋ ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧୁଛି, ନିଆଁରେ ହାତ ପଶିଗଲା, ପଡ଼ିଗଲା, ହେ ମୋ ହାତ ପଡ଼ିଗଲା। ତୋ ହାତ କ'ଣ, ତୁ କ'ଣ ପଡ଼ିଗଲି ଦେଖୁଛ? ମୁଁ ପଡ଼ିଗଲି ଯେ ମୁଁ ମରିଗଲି। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ପଡ଼ିଯାଉନି, ମରିଯାଉନି, ହାତ ପଡ଼ିଯାଉଛି ପ୍ରକୃତିର ଜିନିଷ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତେ ତା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଯାଇଛି, ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରେ ଏତେ ମୁଁ ପ୍ରକୃତି ସହିତ ପରବଶ ହୋଇ ସାମିଲ ହୋଇଯାଇଛି, ପ୍ରକୃତିର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଭୋଗ ଅନୁଭବକୁ ମୁଁ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରୁଛି ଏବଂ ମୁଁ କରୁଛି ବୋଲି ନିଜେ କହୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ କରୁନି କିଛି। ଯେମିତି ମୋହରେ ମୋହିତ ହୋଇ ମାଆଟିଏ ତା ପିଲାକୁ ଏତେ ଭଲ ପାଇଛି, ଯଦି ତାର ପିଲାଟି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅଗ୍ନିରେ ହାତ ପଶିଗଲା କି ତା ଗୋଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଗଲା କି କିଛି ଗୋଟେ କଷ୍ଟ ତାକୁ ହେଲା, ସେ କାନ୍ଦୁଛି ବିକଳ ହେଇକି, ମା ସେତେବେଳେ ନିଜେ ଛଟପଟ ହେଇକରି ମାନେ ରଡ଼ି ଛାଡ଼ୁଛି ଏବଂ ସେ କାନ୍ଦିକି ଗଡ଼ି ଯାଉଛି, ମୋ ପିଲାର କ'ଣ ହେଇଗଲା। ପିଲା ଯେଉଁ ପରିମାଣରେ କାନ୍ଦୁଛି, ଦୁଃଖ ପାଉଛି, ମାଆର କିଛି ହେଇନି। ପିଲାର ସହିତ ଏତେ ଜଡ଼ିତ ସେ ହେଇଯାଇଛି ମୋହ ମାୟାରେ, ପିଲାର ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦୁଃଖ ତାକୁ ଫିଲିଙ୍ଗ ହେଉଛି। ପିଲା ଯେତେ କାନ୍ଦୁଛି ତାକୁ ସେତେ ଦୁଃଖ ହେଉଛି, ତାକୁ ସେତେ ଲୋଭ ହେଉଛି। ପିଲା ଯେତେ କାନ୍ଦୁଛି ତାକୁ କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ମା ଆହୁରି ଜୋରରେ କାନ୍ଦୁଛି, କାରଣ ସେ ତା ଜଡ଼ିତ ଭାବୁଛି ଯେ ପିଲାର ସମସ୍ତ ଶରୀର ଦୁଃଖ ହେଇଛି ମାନେ ସେଇଟା ମୋ ଶରୀରରେ ଦୁଃଖ ହେଲା ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ମୋତେ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଆତ୍ମା ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତର ହେଲାଣି ଶରୀର ବା ପ୍ରକୃତିର ପରବଶ ହୋଇ ରହିଥିବାରୁ ପ୍ରକୃତି ଜନିତ ସମସ୍ତ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟଣା, ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ତାକୁ ସେ ନିଜର ବୋଲି ଭାବୁଛି ଏବଂ ସୁଖ ଦୁଃଖକୁ ନିଜର ଭାବୁଛି। ଯେତେବେଳେ ଦୁଃଖରେ ଆସୁଛି, କାନ୍ଦୁଛି, ଭାବୁଛି ମୁଁ କାନ୍ଦୁଛି ଦୁଃଖରେ, ମୋତେ ବହୁତ ଦୁଃଖ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ସୁଖ ଭାବୁଛି ମୋର ଆଜି ବହୁତ ସୁଖ ହେଲା, ଏ ସୁଖରେ ସେ ଅଧୀର ହୋଇପଡ଼ିକି ନାଚୁଛି, ସେତେବେଳେ ହସୁଛି। ସେତେବେଳେ ପ୍ରାପ୍ତିରେ ଏବଂ ଅପ୍ରାପ୍ତିରେ ସୁଖ ଆସେ, ପ୍ରାପ୍ତିରେ ଅପ୍ରାପ୍ତିରେ ଦୁଃଖ ଆସେ। ଏ ସବୁବେଳେ କେତେବେଳେ ସୁଖରେ ଆନନ୍ଦରେ ନାଚୁଛି ତ ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦୁଛି। ଏହାର କାରଣ ହେଉଛି ସେ ପ୍ରକୃତିର ପରବଶ, ଅର୍ଥାତ୍ ପ୍ରକୃତିକୁ ଏତେ ମାୟା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହୋଇ ପ୍ରାକୃତିକ ଶରୀରଟାକୁ ଏତେ ସେ ମୋର କରିଦେଇଛି। ସେ ଭାବୁଛି ଯେ ମୁଁ ଆଠୁ ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ, ଇଏ ଶରୀର ଠାରୁ ମୁଁ ଭିନ୍ନ ନୁହେଁ। ଶରୀରରେ ଯାହା କିଛି ଅନୁଭୂତ ହେଉଛି ମୁଁ ତାକୁ ଭୋଗ ଉପଭୋଗ କରୁଛି ଏବଂ ସମସ୍ତ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ହେଉଛି ମୋର, ଏଇ କଥା ସେ ଭାବୁଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇନେ ଏବଂ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ କୌଣସି ସାଧନାରେ ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିନେ, ଜ୍ଞାନରେ ହେଉ ତ ବୁଦ୍ଧିବିଦ୍ୟାରେ ହେଉ, ତାହେଲେ ଆମକୁ ସେଠି କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଆମେ ଏ କବଳରୁ କେବେ ନିସ୍ତାର ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜନ୍ମ ଜନ୍ମାନ୍ତରେ ଆମେ ଶରୀର ସହିତ ଏତେ, ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆଜି ମନୁଷ୍ୟ ଜୀବନରେ ଅଛେ ବା ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ଧାରଣ କରିଛେ, ୟାର ଖାଦ୍ୟ, ମନୁଷ୍ୟର ଖାଦ୍ୟପେୟ ଆଚାର ବିଚାର ଜଡ଼ିତ ଅଛେ, ସବୁଯାକ ମୋର ବୋଲି ଭାବୁଛି
এবং যেତେବେଳେ ଆମେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ପଶୁପକ୍ଷୀ ଜନ୍ୟ ବି ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିବା ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ପଇସା ଜଡ଼ିତ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେଥିରେ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ନିରାନନ୍ଦ ସବୁ ଆମର ବୋଲି ଆମେ ଭାବିବା। ସେତେବେଳେ ଇଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷ ପ୍ରାକୃତିକ ପ୍ରକୃତିରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥିବା କ୍ରିୟା, କ୍ଷୟ ଆଉ ବୃଦ୍ଧି, ଜନ୍ମ ଆଉ ମୃତ୍ୟୁ, ପ୍ରାପ୍ତି ଅପ୍ରାପ୍ତି ଯାହା ବି ଆପଣ କିଛି କୁହନ୍ତୁ, ଏସବୁ ଶାରୀରିକ ଏବଂ ପ୍ରାକୃତିକ ହେଉଥିବାରୁ ଏ ପ୍ରାକୃତିକ ପଦାର୍ଥକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେମାନେ ନିଜର ବୋଲି ଭାବି ନେଇଛେ ତଦାତ୍ମ୍ୟ କରି ଏବଂ ତାକୁ ଆମେ ସେଥିରେ ପରବଶ ହୋଇଯାଇଛେ, ତା ଦେହରେ ବଶୀକୃତ ଆମେ ହୋଇଯାଇଛେ, ସେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ସବୁବେଳେ ତାର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟକୁ ନିଜର ଭାବି ଏବଂ ତାର ଯେଉଁ କର୍ମ କରିବାର ଯେଉଁ ପ୍ରବୃତ୍ତି ତାର ଫଳକୁ ଆମେ ସବୁ ନିଜର ଭାବି ଆମେ ତାକୁ ଭୋଗ ଉପଭୋଗ କରୁଛେ ଏବଂ ସେଥିରେ ଦୁଃଖ ହେଉଛି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦୁଃଖିତ ହେଉଛେ ଏବଂ ସୁଖ ହେଲା ବେଳକୁ ଆନନ୍ଦିତ ହେଉଛେ। ଇଏ କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଆତ୍ମିକ ଧର୍ମ ନୁହେଁ ବା ଆତ୍ମାର ଧର୍ମ ଏଇଟା ନୁହେଁ। ସେଇଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଇଏ କର୍ମ ତ ହେବ, ଶରୀର ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଛି ଏ କର୍ମ ଚାଲିବ, ଆକୁ କେହି ବନ୍ଦ କରିପାରିବେନି। ଯଦି କର୍ମ ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ତାହେଲେ ଶରୀର ନିର୍ବାହ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଖାଇବା ଗୋଟିଏ କର୍ମ, ମଳତ୍ୟାଗ କରିବା କର୍ମ ଏବଂ ପରିସ୍ରା କରିବା ଏବଂ ଶୁଣିବା, ଦେଖିବା, ଚାଲିବା, ବୁଲିବା, ये समस्त हूँ गोटे गोटे कर्म। ये कर्म जो न करा ताले शरीर निर्वाह केमती हम, शरीर रोग शोक हो, शरीर अचल हो, शरीर नष्ट हो। तेणु क्षण मात्र कौन लोक तो कर्म नक रहीपर ना कहले, किंतु आम ये जो कर्म करुचे कर्मटा कौठू आसूँ, ये कर्मर असल स्वरूप हूँ कौन, क्या द्वारा ये कर्म हो, ये कथा को आम न बुझीकि ये सब हूँ प्राकृतिक बा प्रकृति बसर ये कर्म हो, प्रकृति जनित हूँ कर्म बोली आम जापारूनी। प्रकृति जनित समस्त जो त्रिगुण सत्व रज तम आदि ये सबू गुड़िक आमको कर्म कराउछ, कर्म आच्छन्न कराउछ, कर्म निजुक्ति कराउछ, कर्म को प्रेरणा दौरान, कर्म कर प्रेरणा दौरान। भगवान कहे परवर्ती अवस्था पंचेतानि महाबाहु कारणानि निबोध में सांख्य कृतांग प्रोक्तानि सिद्ध है सर्वकर्म। समस्त कर्म को ये पांचटा जिनस करुँच। तेणु ये जो भगवान सब आगू कहते से कथा कर्म कर कथा गुड़िक आम सब बुझीचे मु करुँच, अर्थात आत्मा शरीर को एते भल पाई एते तार परवश हो जाए प्रकृति जनित बा गुण जनित समस्त कर्म को निजर भावुची एवं मु करुच्ची कर्म एवं एथेर जो फल आसूची सी मोर एवं मु ताकू भोग करुच्ची भावी दुखित हो प्रभु सी कछि करूनी। ये केतबेले संभव हो ना जेतबेले आमे कर्म सिद्धि प्राप्त हबो, आमे बुझी पारिबा मु किए, शरीर कौन, ये जो कर्म वासनाटा कौटी सृष्टि होउची, ये कामनाटा कौटी सृष्टि होउची, इच्छा शक्ति कौटी सृष्टि होउची, आमे कहा द्वारा प्रवृत्त होउचे कर्म करिया पे आग्रह प्रकाश होउची एवं आमे काहे से कर्म को करूचे एवं तार परिणाम भोग करूचे। ये समस्त कथा बुझी सारला परे आमे जेतबेले निवृत्त होइकि आम निज स्वरूप आमे स्थित हो जिबा, बुझी पारिबा मु किए, से मु बुझी पारिबी जे प्रकृति एथिरे मु कोथरे लिप्त नुह कि जड़ित नुहे। शरीर सबुबले तार आवश्यकता मुताबक से तार कर्म लिप्त होउची एवं बेले बेले कामना वासना चरितार्थ करिया पाई सुखर अनुसंधान करी इंद्रिय सुख पाइबा पाई से कर्म संभूत करुची एवं सेथिरे से प्राप्ति रे सुखी एवं अप्राप्ति रे दुखी होउची। एथरे मोर कोन संपर्क नाही। जेतले ये कथा को दृढ़ भाव से मानि नेब, दृढ़ भाव से जानि जीव, तापे कौन से शोक ना, से दुख शोक तापे ना, ये दुख शोक तापे बंद हो, कारण सी कह नैव किंचित करोमिति युक्त मन्यते तत्व तत्व दुख मुझे करूना, मो द्वारा कौन से होनी, मो स्थिर भाव अच्छी, मु केवल उपदेष्टानुमंता भर्ता भक्ता महेश्वर, मुझे उपद्रष्टा, मु केवल साक्षी चेता केवल निर्गुणम, मु साक्षी भाव केवल रही सब देखुचे शरीर कौन करुचे, शरीर बाल्य अवस्था, शरीर वार्धक्य अवस्था, शरीर कौन दुष्कर्म करुच्ची कि कुकर्म करुच्ची कि से भल काम करुच्ची, सब मु साक्षी रूप में रही देखुची शरीर कौन कौन करने को इच्छा करुच्ची। शरीर मोर चेतना द्वारा सीना चेतायित होउची किंतु मु किसी कहूनी करने सी सब करुच्ची तार इच्छा करुच्ची। मो मन मो द्वारा चेतायित हो मन रे कामना वासना सृष्टि होउची और मन तार वासना पूर्त करने इंद्रिय मान को जागृत करोची एवं ज्ञानेन्द्रिय मान कर्म करने प्रेरणा दौरान कर्मेन्द्रिय मान को, एवं कर्मेन्द्रिय द्वारा जो कर्म करा जाउची ताकू मन सब ग्रहण करुची एवं ताकू आत्मा भावुची जे आकु सब मु कली एवं ये जिनस जहाँ सब प्राप्त होला मते ही प्राप्त होला, ये भाव में कर्म कथाटी चली। तेणु भगवान कहते जे आमे ये जो कर्म
और प्राकृतिक जो गुणर धर्म द्वारा जो कर्म प्राप्ति होती आम ताको निजर भावटा ठीक नुहे आम भावुचे बोली सब आम भावुचे सब मु करुच्छी तेणु यहाँ भावटा ठीक नुहे ये जो अध्यायटी होती जो भगवान कहते आम कर्म कर आवश्यक रही कर्म कर कारण न ही कश्चित क्षणमपि जात तिष्ठति कर्मकृत आम कौन प्रकार कर्म को आम छाड़ी पारिबा ना कर्म निश्चित भाव हम प्रकृति जंत शरीर अच्छी आम पाखे तेणु से कर्म हम ताकि बंद करें ना किंतु आम से लिप्त हवाटा ठीक नुहे आम जाणीजा उचित अच्छे कर्म किए करुँच कहीं करुँच कौन हो मोर से कौन संपर्क ना जब यही भाव में धीरे धीरे आम बुझा चेष्टा करवा तेणु आम भितर से कर्म लिप्तता बा से जो कर्मजनित जो फल भोग आसब ना अधिकांश मनुष्य केवल स्थूल शरीर क्रिया को कर्म मन करती किंतु गीता मानस क्रिया को मध्य कर्म मन करे भगवान आम कहते बहुत मनुष्य अच्छा से जो स्थूल शरीर जो हाथ गोड़ पाद आदि रही कर्मेन्द्र आदि रही ज्ञानेन्द्र रही सब कर्म कर स्थूल जो स्थूल अर्थ आम जहाँ को देखुचे अनुभव कर कर्म करने प्रेरणा आसमर ये स्थूल शरीर सूक्ष्म शरीर कहीं देखिपारूनी जो 17टा उपादान अच्छे पंच ज्ञानेन्द्रियाणी पंच कर्मेन्द्रियाणी एवं मनश्चयक बुद्धिश्चयक जो कहुई पंच प्राण ये समस्त जिनस कर्म पे आसूँ या आम देखिपारूनी तेणु अधिकांश मनुष्य केवल स्थूल शरीर क्रिया को कर्म मन करती किंतु गीता मानस क्रिया को कर्म मन किंतु भगवान कहते ये जो अंतकरण जो आम रही मनबुद्धि अहंकार चित्त आदि एठू कर्मर जो प्रेरणा आसूँ से प्रेरणा को चरितार्थ करने ज्ञानेन्द्रिय कर्म कर्म कर प्रेरणा तो सेठी होची ना यहाँ हूँ कर्म आयतन ये कर्म सब आधे हो देखा जाऊँ किंतु अंतकरण आग प्रथम से प्रेरित करुँच कर्म करने प्रेरणा दूसरे कम करने अंतकरण तेणु से अंतकरण जो रही हूँ मानसिक स्तर कथा मनबुद्धि अहंकार चित्तर कथा आम से जो कर्म करुचे से कर्म को आम मानसिक स्तर में आमको चिंता कर जे मु को कर्मटा करी को कर्मटा करी ना शारीरिक बाचिक मानसिक भाव में संपादित समस्त क्रिया को गीता कर्म बोली स्वीकार करुँची शरीर बांग मन भीर्जत कर्म प्रारभते नर भगवान कहते शरीर वाक्य मन भीर्जत कर्म प्रारभते नर ये मन द्वारा भी कर्म आरंभ हो शरीर द्वारा कर्म भी हो वाक्य द्वारा भी कर्म हो कथा कहीकि कर्म करा कथार काम भी चली जो शारीरिक अथवा मानसिक क्रिया सहित मनुष्य निज संबंध रखे केवल से क्रियाकर्म होई ताको बांधी दिए अन्य क्रिया नुहे जो शारीरिक अथवा मानसिक क्रिया सहित मनुष्य निजर संबंध रखे केवल से ही क्रिया कर्म होई ताको बांधी आम शरीर द्वारा जो कर्म संपादित करुचे और मन मन भाविकी जो कर्म करुचे ये दुईटी जाक आम बंधन कारण हो माने आत्मार जो बंधन बोली आत्मार प्रकृत किसी बंधन ना आत्मा बांधी हो अर्थात निजे से कर्म को से तार स्वभाव सहित परवश होकर भावुचे मु सब करुँच जो भावुचे आत्मा ये दुईटी कारण तार हूँ गोटे हूँ मानसिक स्तर कार्य आ गोटे हूँ स्थूल शरीर कर्तव्य बा कर्म ये समस्त शारीरिक और मानसिक दुईटी कर्म मध्य मनीष बांधी ही पड़ुଛି अन्य क्रिया नुहे अन्य कौन क्रिया तो से बांधी होनी मन धीरे धर भावुची मन मैंने मुझे भावुची क्रोधित होकर मु कर्म करुँची कौन करुँची मुझे जीवी सेठी पशिबी ता घरे निआ लगेदेवी ताको बम पकईदेवी से लोक मारिदेवी जिनस को अपहरण कर ये समस्त मानसिक स्तर जो क्रिया होची हूँ एक कामना वासना जनित एवं ये आमको बंधन कारण और जो कार्यटी मानसिक स्तर में उदय होकर शरीर माध्यम संपादित करा भी बंधन कारण साधारणतः पिला छुआ पालन पोषण तथा जीविका संबंधी व्यवसाय चाकरी अध्यापना प्रभृति को लोके कर्म बोली भावती किंतु खिया पिया चाल बुल चिंतन प्रकृति अन्यान्य क्रिया गुड़ी को कर्म बोली भावती ना किंतु ये समस्त हूँ जिते भाविबा मन भितर भी रही मु पिला पाठ पढ़ाऊँगी मु कृषि गोरक्षा वाणिज्य आदि करुँची समस्त जमी गोटे स्थूल कर्म मानसिक स्तर में जहाँ चिंता करुँची कर्म संबंधी ताहा हूँ सबू से मानसिक स्तर कर्म ताहा बेले बेले ताहा आमर संस्कार परिणत होई जन्म जन्मांतर बंधन कारण हुए भगवान यही कथा पंचम अध्याय आमको संपूर्ण भाव में कहते जमती एथिपाई केतेक लोक व्यवसाय कर्म त्याग करदे मानि नियंती मु कर्म करूना किंतु यह सेमानकर मस्त बड़ भूल शारीरिक निर्वाह संबंधी स्थूल शरीर क्रिया निद्रा चिंतन प्रभृति सूक्ष्म शरीर क्रिया एवं समाधि प्रभृति कारण शरीर क्रिया सबकिछि कर्म भगवान कहते जे शारीरिक निर्वाह संबंधी स्थूल शरीर क्रिया आम शरीर को निर्वाह करने आम जिते आमर जो कर्मेन्द्रिय मान द्वारा हाथ गोड़ द्वारा जो आम सब कर्म संपादन करुचे ता हूँ शारीरिक क्रिया
এবং চিন্তন প্রভৃতি সূক্ষ্ম শরীর ক্রিয়া আমি ଯାହା ସବୁ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ ମନ ଭିତରେ ଏଇଟା କରିବି ସେଇଟା କରିବିନି বা ମନେ ମନେ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ଏମିତି କରିକିରି କରିଥିଲେ ଭଲ ହେଇଥାନ୍ତା ସେଇଟା ମନ୍ଦ ହେଇଥାନ୍ତା ଇଏ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଶାରୀରିକ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏଇଟା ହେଉଛି ମାନସିକ ସ୍ତରର କ୍ରିୟା ନିଦ୍ରା ଚିନ୍ତନ ପ୍ରଭୃତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର କ୍ରିୟା ଯେତେ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛେ ନିଦ୍ରା ଯାଉଛେ ଯେତେବେଳେ ନିଦରେ ଶୋଇପଡ଼େ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ସେତେବେଳେ କିଛି କାମ କରୁନି କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖୁଛେ ଆମେ ସ୍ୱପ୍ନ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆମର କାମ ଚାଲିଛି ଚିନ୍ତନ ଭିତରେ ଆମର କାମ ଚାଲିଛି ଆଉ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରର କାମ ସବୁ ଏଗୁଡ଼ାକ ଏବଂ ସମାଧି ପ୍ରଭୃତି ହେଉଛି ସମାଧି ହେଉଛି କାରଣ ଶରୀର ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସମାଧି ହେଇଯାଆନ୍ତୁ ବା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ସ୍ଥିର ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର କାମ କରେ ନାହିଁ ଯେତେବେଳେ ଆମର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରେ ଭାବିବା ଚିନ୍ତନ କରିବା କଥା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଏ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କାରଣ ଶରୀର ଯେତେବେଳେ ଆମର ସ୍ୱରୂପରେ ଆମେ ସ୍ଥିତ ହେଇଯାଉ ସେ ସମାଧି ଅବସ୍ଥାଟି ଆସେ ସମାନ ଅବସ୍ଥା ଆମର ଜୀବ ସହିତ ପରମଙ୍କର ବା ସେ ପରେ ଆଲୋଚନା କରାଯିବ ଯେଉଁ ସମାଧି ଅବସ୍ଥା ସମତା ଅବସ୍ଥା ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ସେ ଅବସ୍ଥା କାରଣ ଶରୀରର ସେତେବେଳେ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନଥାଏ ସୂକ୍ଷ୍ମଚର୍ଯ୍ୟା ବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅନ୍ତଃକରଣ ସହିତ କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ନଥାଏ ତାହା ହେଉଛି ସମାଧି ଜନିତ କ୍ରିୟାକଳାପ ତାହା କେବଳ ତାହା ମଧ୍ୟ ହେଉଛି କ୍ରିୟା ସବୁକିଛି ହେଉଛି କର୍ମ କାରଣ ସମାଧି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯମଶ୍ଚ ନିୟମଶ୍ଚୈବ ଆସନଞ୍ଚ ତଥୈବ ଚ ପ୍ରାଣାୟାମ ତଥା ଗାର୍ଗୀ ପ୍ରତ୍ୟାହାରଶ୍ଚ ଧାରଣା ଧ୍ୟାନ ସମାଧିରେ ତାନି ଯୋଗାଙ୍ଗାନି ବରାନନେ ଏ ଯେଉଁ ଯୋଗର 8ଟା ଯେଉଁ ଅଙ୍ଗ ରହିଲା ଯମ ନିୟମ ପାଖରୁ ସମାଧି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ପାହାଚ ଆମେ ଉପରକୁ ଯାଉଛେ ସେଇ କଥାକୁ ଚିନ୍ତନ କରି ବା ସେଇ କଥାକୁ ସାଧନ କରି ଆମେ ଗୋଟିଏ ସ୍ତରରୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ତରକୁ ଆଉ ଗୋଟିଏ ସ୍ତରରୁ ଯମରୁ ନିୟମ ଅବସ୍ଥା ଯମସ୍ଥ ନିୟମଶ୍ଚ ତାପରେ ଆସନ ସିଦ୍ଧ ହେଉଛି ତାପରେ ଆସନ ପରେ ଆମର ଧ୍ୟାନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଧାରଣା ତାପରେ ଧ୍ୟାନ ସମାଧି ଏମିତି ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସ୍ତର ଆମେ ଉଠିକା ଯାଉଛେ ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ ଆରୋହଣ କରିବାର ଗୋଟିଏ କ୍ରିୟା ଏବଂ ସମାଧିରେ ସ୍ଥିର ହେଲା ପରେ ପୁନରାୟ ପୁଣି ଆମକୁ ଅବତରଣ କରିବାକୁ ହେଉଛି ତଳକୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଫେରେ ଓହ୍ଲେଇ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ଫେରେ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରରୁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ତାପରେ କାରଣ ଶରୀର ଇଏ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ କ୍ରିୟା ପୁଣି କାରଣ ଶରୀର ସ୍ଥିତ ହୋଇ ପୁଣି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରକୁ ଆସିବା ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରରୁ ଫେରେ ଆସିବା ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରକୁ ଇଏ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି ଗୋଟିଏ କ୍ରିୟା ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଆରୋହଣ ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଅବତରଣ ଏ ଯେଉଁ ସମାଧିର ଇଏ ମଧ୍ୟ ହେଉଛି କ୍ରିୟା ଏଠି ମଧ୍ୟ କର୍ମ ହେଉଛି ବିନା କର୍ମରେ ସମାଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉନି ଅର୍ଥାତ୍ ଯେଉଁ ସିଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ କଥା ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଏଇଠି ଆମେ ଜାଣିପାରୁଛେ ଯେ ସେଇ କର୍ମ କରିବା ପରେ ଆମେ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରର କର୍ମ କଲା ପରେ ସେଥିରୁ ନିବୃତ୍ତ ହେଉଛେ ସେ ବାସନା ଆଉ ମନ ଭିତରେ ଆସୁନି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତନ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ କର୍ମ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାକୁ ରୋକି ଦେଉଛେ ସେ କ୍ରିୟା ବନ୍ଦ ହେଇଯାଉଛି ସେଠି ଗୋଟେ କ୍ରିୟା କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏବଂ ସେଇ ସ୍ତରରୁ ଫେରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛେ ସମାଧି ସ୍ତରକୁ କାରଣ ଶରୀରକୁ ଯାଉଛେ ସେଠି ମଧ୍ୟ ସମାଧି ଅବସ୍ଥାରେ ସ୍ଥିର ରହି କିଛି ସମୟ ପୁନରାୟ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଫେରେ ତାକୁ ଫେରେ ତଳକୁ ଖସୁଛେ ଅର୍ଥାତ୍ ସମାଧିରୁ ଫେରେ ଅବତରଣ କରୁଛେ ଆମେ ଆସୁଛେ ସୂକ୍ଷ୍ମ ଶରୀରକୁ ପୁଣି ଆସୁଛେ ସ୍ଥୂଳ ଶରୀରକୁ ତେଣୁ ଅବତରଣ କରିବା ପୁଣି ଆରୋହଣ କରିବା ଏବଂ ଅବତରଣ କରିବା ଏ ଯୋଡ଼ିଏ କ୍ରିୟା ଗୋଟିଏ କ୍ରିୟା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ସମାଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ସମାଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇସାରିବା ପରେ ସମାଧିରୁ ପୁଣି ଆମେ ନିବୃତ୍ତ ହୋଇକି ଫେରେ ଆମେ ସ୍ଥୂଳ ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରେ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଲେ ଆମର ସ୍ଥୂଳରେ ହେଉଛି ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥା ତାପରେ ଆସିଲା ସ୍ୱପ୍ନ ଅବସ୍ଥା ତାପରେ ଆସିଲା ସୁଷୁପ୍ତି ଅବସ୍ଥାରୁ ଫେରେ ସମାଧି ଅବସ୍ଥା ପରେ ପୁଣି ଫେରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆମେ ଫେରିଆସିଲେ ଯେଉଁ ଫେରିଆସିଲେ ଏ ଯୋଡ଼ିଏ କ୍ରିୟା ହେଲା ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଆରୋହଣ ଜନିତ କ୍ରିୟା ଗୋଟିଏ ହେଉଛି ଅବତରଣ ଜନିତ କ୍ରିୟା ଯୋଡ଼ିଏ ଯେଉଁ କ୍ରିୟା ହେଲା ଇଏ କର୍ମ ହେଲା ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଯେ କର୍ମ ନ କଲେ କେହି ସିଦ୍ଧି ଲାଭ କରିବନି ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ କର୍ମ ନ କରିଥାନ୍ତେ ଆମେ ଯେଉଁ ସମାଧିତ ହେଲେ ଯେଉଁ ଆମେ ଆତ୍ମ ସହିତ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ଯେଉଁ ସମତା ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଇଏ କଥାଟି ତ ସମ୍ଭବ ହେଇନଥାନ୍ତା ଯଦି ଆମେ ଏଇ ଯେଉଁ କର୍ମ ନ କରିଥାନ୍ତେ ଯମଶ୍ଚ ନିୟମଶ୍ଚ ବା ଆସନଞ୍ଚ ତଥା ଯମ ନିୟମ ଆସନ ଆମେ କଲେ ଏ କର୍ମ କଲେ ଆମେ ତାକୁ ଅଭ୍ୟାସ କଲେ ତାପରେ କ'ଣ କଲେ ନା ତାପରେ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଧାରଣା ତାପରେ ଧ୍ୟାନ ତାପରେ ସମାଧି ଏଇ ଯେଉଁ ଗୋଟିଏ କର୍ମ ଆମେ କଲେ ଏ କର୍ମର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆମକୁ ସିଦ୍ଧି ମିଳିଲା ଯଦି ଆମେ ଯମ ନିୟମ ଆସନ ପ୍ରତ୍ୟାହାର ଧାରଣା ଧ୍ୟାନ ଯଦି ନ କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଆମେ ସମାଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇନଥାନ୍ତେ ଆମେ ତେଣୁ ସମାଧିରେ ସ୍ଥିତି ହେବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆମକୁ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ଏବଂ ସମାଧିର ଫେରେ ଜାଗ୍ରତ ଅବସ୍ଥା ଆସିବାକୁ ଆମକୁ କର୍ମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିଲା ତେଣୁ କର୍ମ ହିଁ ଆମକୁ ପ୍ରକୃତ ସିଦ୍ଧି ଦେଉଛି ନିଷ୍କର୍ମତା ନୁହେଁ ତେଣୁ ଭଗବାନ ଚତୁର୍ଥ ପଞ୍ଚମ ଶ୍ଲୋକରେ ସେ ଗୋଟିଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଯେ କର୍ମ ନ କରି କେହି କ୍ଷଣ ବି ରହିପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ କର୍ମ ନ କଲେ ମଧ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ ଏବଂ କର୍ମ ସମସ୍ତ ଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ହେଇଥିବାରୁ କେହି ମଧ୍ୟ କର୍ମ ନ କରି ରହିପାରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ କର୍ମ କଲେ ହିଁ ସିଦ୍ଧି ପ୍ରାପ୍ତ ହେବ ଆଜିର ଭଗବତ ଗୀତାରେ এই কর্মজনিত প্রসঙ্গ আজ এইটি রখুছে কারণ আজ আমার সময় হয়ে যাইছি আসন্তাকালি পুনঃ আমি এই প্রাত 7 ঘটিকা সময় আমি সংঘ ফেরে আমার সৎসঙ্গ আরম্ভ করা ভগবানଙ୍କର বাণী সব আমি শুনিবা তেবে আজি পাই আমার এতিকি রহিলা ওম শান্তি ওম শান্তি ওম শান্তি
ओम लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःख भाव भवेत्। भगवान समस्त मंगल करंतु। ओम शांति।